ha? Kasi nga may cupping siya. I-prepare na kami kasi mamaya konti. Alis na kami. Nalagay ng konting makeup para naman hindi ako mukhang zombie. Party mamaya. Hindi, aming Noche Buena. Doon kami mag Noche Buena sa kapatid niya na babae. Konting makeup lang to, guys. Nag-bake. Pinake ko lang yung sarili ko. Mamaya. Baka magpa-blush. Okay yan. Kasi yung kilay ko hindi pantay. Nabibisit ako sa tubo ng kilay ko. Hindi siya ayos. Hirap na talaga ako pag nagkikilay. Leche flan. Parang dadali natin mamaya leche flan. Set aside ko lang yan, mama. Kasi nagagawa pa ako ng arnibal. Ay! Gawa mo na ako ng arnibal kasi. Hi guys! Alis na kami mamaya konti. Dito pa rin kami sa bahay. Outfit ko, ito. Alis kami ng 4:30. Masakit ang ulo ko. Ito yung mga gift na dadalhin namin. Nadala na nung asawa ko yung dalawa. Plastic na ganito. As punong-puno yun. May batang nag-arty. Nanonood kasi siya na. May naiwan pa nga dito. Hindi pa na ilalagay. May isa pang malaki dito sa naiwan. Bibit-bitin na lang kasi hindi siya kasya sa sa plastic. Wala na naman yung aking isa na lang. Yun guys, update ko kayo mamaya pag nandoon na kami. Lucas. Lucas. Guys, hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina nung nakain kami kasi nga tawag ka na, Daddy. Wapag kanot style. Cunning. See, look at see. Yeah? Lucas. Look at see. Nice. That did that. No. Go neto. Isa. Assassino. Ari, wow. Tapos. Bye, hug. Det är bara en pack nudlar i min. Yeah. Ready? Gabby. Den är som en åda. Tak skal du have. Vent til. Det er noget så Er vigtigt. der ikke noget? Vent der. Wow, Betty. Nej, jeg har ikke sådan en. Du har da sådan
Baby doll house. Yay! Ate, si ate. This is what again. Let's stay in the rainbow. Let's stay in the rainbow. Ay. Ready? Og tasker. Og du har flere gerne. Er det? Hvem var det En fra? adtaske. De kom frem, okay. Let me see. Lukas? Nej. Oh, what did he make up? Er det makeup? Yeah. They want makeup. They make a love noise. Ja. Oh, I make a love noise. See. Åh, det kan godt være hele tiden. Nej, jeg har klaret den. Lukas, kom. Se, kig, Lukas der. Oh, brum, brum. Lukas, kom. Kom, se, se, se den der. Se. Oh, baby, se, se, se. Oh. Wow, se. Thomas, se, den der. Oh. Og nu står der altså Louise. Gabby, igen. Gabby. Mere gerne. Hej.